तो संड बाबू आसबे आसबे बापा घरे ना आउ कौन आसबे जमारू कपाट खोलबुनि हेले बापा तमे गोटे कथा बुझी पारिबो को कथा जदि मु कबाट न खुले तले से हम लाइन टा केमति सज करियो कोली कांगी इरे लाइन टा तो हमर दान घर बाहर हो तो बाबू कहू कैसे बारू बारू सज कटे चलबेनी हेले मां सुना जमा मेन सुइज रे हाथ में रही दबुनी बापा तमे बुझु न जम्मारू को कथा जदि से लाइन तारटा से कार्बिन सज करि साइला पर से मते कहंती मु मेन सुइज न देखिले बॉल जम्मारू जळीबनी ताहेले इरे ओ हला ये मेन सुइज रे हाथ में रही दबु किंतु घर रो द्वितीय कबाट जमा खुलिबुनी हला ए बापा सब होला दे टिके गो बापा तमे तो जानिचो काली रात रो हीटरटा खराब होई जाई छी आ तमे तो केबे भी गैस आनिबनी काई ना पैसा अधिक खर्च होई दिबो बुली आउ आदि रोसेटा केमिति हबो ना 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 सत भल कथा तो मने पकई दी ओ हला ये जो इलेक्ट्रिक वाला संड बाबू आसीबे ताको कहबू हीटरटा सज करी ये बाईपासटा कर देबे हला बापा ताले रुसे घर कबाटा खुली देबी ये काई रुसे घर कबाटा खुलिबू बापा अरे से हेटर तारटा पूरा रुसे घर अछि अब रुसे घर कबाटा न खोलिले से सज करबे केमिति कहले ना ना ये महापुरुष माने लेखि दंती जोटी व्यापार करे किछि लाभ अछि सेठी व्यापार कले किछि क्षति नाही हला ओ हला तो हांडी सर कबाटा खुली देबू मो तोरा आसुची बापा सब हैला जे लाउ गुटिए कथा आ कोन रही गला बापा रुसे घर कबाटा खोली देबे जे ताले तमे तो जानि छ हमर रुसे घरे सिकारे जो पतला खीर पतलाटा मिलि जदी तमे तो कहिथिले तांको सिले थर खीर बइबा पाई आ जदी से खीर पतलाटा देखि तांको मन बडाए ताले कोन करिवो अलो बुकी देखिलो अलो से हमर एकटे काम करिले तो खीर टिके पीबा को तू दबुनी 2-4 गिलास खीर पीबा को देई दबु हला बापा खीर सिना देई देबी हेले मते लाज माडिबो कोन हला तो लाज माडिबो अलो भाई खीर देला बेले ए मोने उडोंटा टिके पके दबु आउ डाकिबुनी हला मु तोरा आसुची हां हे लिटरी वाला संडा बाबू कोई जाइथिले आज आसीबा पाई अरे आज तो सुनरी को आउ हे मां बस गाड़ी को तो सब ठीक है 10 मिनट के सेकंड आसीबा पाई कोई दिले सब गाड़ी वाले री ओ मात्र 6 सेकंड बाकी आसीले आसीले मते कुंठे पकेले आ कुंठे की ओ गाले रे कुंठे ଆମ କରେଣ୍ଟ ହେଲା କେମିତି ଲାଗିଲା ତମ କରେଣ୍ଟ ମୋ ଦେହଟା ଯାକ ଝିମଝିମ କରିଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ନା ଦେବି ତାହେଲେ ନିଅ ଆଉ ଲାଗିଲା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ ମାଟି କାଳିଆଟା ହଉ ଦିଅ ବୁଝିଲା ତ କଥା ବି ଜମାରୁ ମନେ କଥା ବି ବୁଝୁନି ଏ ବୁଝିଯିବ ହେଲେ ତମ ବାପା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏ ତଥାପି କେତେ ସମୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ମୋର ବଡ ମୋର 10-15 ମିନିଟ କାମ ସାରିଦେଇ ପଳେଇବି ହେଲା ଯେ ହଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆମ ହିଟରଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ବାଇପାସ୍ ସରକାର କଡା ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଦଣ୍ଡିତ ହବ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହବ ଆଉ ସରକାର କଡା ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ କହିଲେ ଦେଖି ଗାଁ ସାରା ଯୋଉ ଲୁଚି ଛୁପି ଚଳଉଛନ୍ତି ସେ କଣ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ବୋଲି ତମେ ବି ଜାଣିବ ନା ये देशर शक्ति बंचले ना आमे बंचिबु आमे बंचले ना देश बंचिबो तमे हिटर जाने कथा कहू हां ठीक अछि तमे मना कर देला मु आज तो जम्मा हिटर जानि हेले आउ कौन डाकी दे गुगुलो हां
ସେଇଟା ଟିକେ ସଜ କରିଦିଅନ୍ତନି। ଆଉ ତୋ ସଦା ବାପା କୁକୁଡ଼ା ବେ ତମ ବାପା ତ ମନା କରୁଛି ମେନ୍ ସୁଇଚ ହାତ ହେଇଟି, ତମେ ଜାଣିଛ କି ହଁ ବାପା ପରା ଆଜି ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ସବୁ ଫ୍ରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାର ଗୋଟେ କବାଟା ଏଇଠି ତମେ ବାହାରେ କୋଉଠି ପୁରା ତୋ ବାପା ତମର ତମ ସହିତ ମୁଁ ଆହୁରି ଦିଟା ଚାରିଟା କିସ୍ କରିଦେଇଛି ହେଇଟି ହଁ ମୋ ଦେହଟା ଝୁମଝୁମ ପଡି ଯାଉଛି। ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ମାଇକ ବାଲା କାହିଁକି ଲେଟ୍ କରୁଛି ସମ୍ ଟିକେ ବଜେଇ আলো মা সোনা এ সোনা ତମ ବାପା ହେଲେଣି ସିଏ ଯଦି ଜାଣିବ ମୁଁ ତମ ଘରେ ବସିବି ମୋ ମେନ ତାର କାଟିଦେବି ତମେ ମତେ ଗୋଟେ କେମିତି ଲୁଚେଇ ଦିଅ ତମେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ତମେ ଏଇଠି ବସ। তোমার কল করছি টিকে কবাটা খোল